حاجتك قولهم أإذا كنا كربا أإنا لفي خلق جديد أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عليم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من السفر ومن هو مستخف بالليل والسرير بالنهار الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقصون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئات أولئك أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Assalamualaikum प्रमुख साहब. बोलो अस्सलाम वालेकुम. આજે શું છે સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ? આજે આપણે શીખનો પ્રોગ્રામ રાખ્યા છે આપણે. દર વર્ષે હોય છે દર વર્ષે હોય છે પણ ઇન્શાલ્લાહ જે મોકો મળશે બે ત્રણ વખત કરશું આપણે. મમ્મીભાઈને ખરાવું એ પણ ઇબાદત છે. અને મોગો સાથે છે. શીખ મોગો. હા. ને આજે કંઈ સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ છે? ને આજે રાતના એક શું કે છે ફિલ્મનું ડિફ્યુઝન છે 12 ઇમામ ઉપર એક્ઝેક્ટમાં. તો મને લાગે છે કે માણસોને થશે અત્યારે છે ઇન્શાલ્લાહ. કંઈ ક્વિઝને પણ પ્રોગ્રામ છે? ક્વિઝ પ્રોગ્રામ છે. આજે તો મોટો પ્રોગ્રામ રાખ્યા છે આપણે. ઇન્શાલ્લાહ બધા હાજર હશે મોમિનોની આજે ઇન્શાલ્લાહ બધે ખુશખુશમાં છે બધા ખુશખુશાલી છે. C'est formidable quoi. તો આપણે એમ કહી શકશો કે લગભગ અડધો મહિનો રમઝાન થઈ ગયો હવે. આજે 13મી રાત છે. એક્ઝેક્ટમાં બસ એક્ઝેક્ટમાં બહુ જલ્દી બતાઈ ગયું. જે જલ્દી ખબર નથી પડતી. આપણે ભલે કે આમ કે છે કે 17 કલાકના રોજા છે પણ ખુદાની મારિફત છે. ખબર નથી પડતી કેવી રીતે ટાઈમ નીકળી છે આપણો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાદ પસાર થઈ છે. બસ માય રમઝાન મુબારક અને બધાને અને વાલા ઇન્શાલ્લાહ. ને નજીકમાં ઇમામ હસન અલ ઇસ્લામની વિલાદત હશે હમણાં 2 દિવસની અંદરમાં ઇન્શાલ્લાહ. તો સર્વેને આપણે મુબારકબાદી પેશ કરીએ. આપણે સામને એક છે હાજી સાહેબ. હા અને આપણે તમે ફોટો પાડો છે? જી હા જરાક જો એ સાથે શું છે તે તો શું ખબર પડે અમને શું તમે તૈયાર કર્યા છે અમારા માટે? જો મેરગીસ છે જી સત્સતી પ્રોસેસ છે અને ઓમાઈ પણ પ્રોસેસ છે. વાંધો અહીંયા મોગો છે આમાં ઓકે.
ઓલો છે શેકેલો મોગો. હા શેકેલો મોગો અને બાફેલો ઉપર છે જી કુઝીનમાં અને એની અંદરમાં પેલું કલેજી પણ કરવાનો જો શીખ છે રોશત છે બધી. હા પ્રોસેસ છે તો તમે કેટલી શીખ બનાવ્યા છે? સારી છે 630 શીખ મોગો બાફેલો કર્યો છે શેકેલો કર્યો છે અને સાથે મેરગેજ કર્યા છે ઓલા મેરગેજ હલાલ હે ઇન્શાલ્લાહ. સાથે છે ઓકે તો આ બધું યુનિક છે મહેફિલ જન્નતમાં. આવું બધું ભેલુમાં ના મળે કે? સ્પેશિયલ ભેલુમાં મળે આવું બધું? બેલુમાં હોય હેરાર ફૂલું મુસાકી કરાય હા અત્યારે ફૂલ હોય. હા પણ આ છે ઓલી મોટી આ શીકો કહેવાય અને શીખ ના કહેવાય હા. શીખ એટલે ઓલી મોટા મોટા. નાની મોટી હા. આ શીકો મોટી બી એટલે બરકતવાળી શીખ. ગઈકાલ રાતના એમાં ભાનીએમાં હતું જી ઇફતારમાં શહેરીમાં શેરીમાં હતું બધું. શીખ મોગો ને સલાદ હતી કંઈક હતું જી. છોકરા લઈ આવ્યું હતું ને કોઈ શું હતું બહુ હતું ગઈકાલે બરકત હોય છે એટલે અમારે રમઝાન આપણા માટે કે રમઝાનમાં બધી ફીસબિલ્લા પાણીમાં ફક દઈ દઈએ છીએ જી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ને જેમ આપણે આપશો એમ એટલે આપણને વાપસ કરી દઈએ છે. જો આપણે બીજા માટે હોય આપણે નિયત કે બીજા માટે હું આપું છું ને ખાસ કરીને અલ્લાહ માટે અલ્લાહ માટે એટલે નિયત બીજા માટે. બીજાને આપે છે અલ્લાહને રાજી કરવા માટે જી. તો એકનું ડબલ થઈ જાય છે એકનું ડબલ છો એકનું 10 ગણાય વધી જાય છે પણ માણસો આંખ વિચેલા હોય છે ખબર નથી પડતી કે આમ કર્યું તો એનાથી આવી ગયો જી હા અલ્લાહ મને આટલું દીધું છે કે જી. પ્રમુખ સાહેબ બસ અમે રાજી થઈશ તમને જોઈને કે દર વર્ષે તમે ભાગીદાર બનો છો. આ ખોજા ટીવીના સામે તમે અમુક બોલ પેશ કરો છો. અમે પ્રેમમાં અમે રાજી થઈ છે કે આ તમે બસ આજે તમારે આપણે બધાને કામયાબી આપે. આમીન આમીન ઇન્શાલ્લાહ. અને આજે મારા મુબારક છે એ સરખી રીતે પસાર થાય ઇન્શાલ્લાહ. અને આવતી સાલ પણ આપણને નસીબ થાય ઇન્શાલ્લાહ. નસીબ કરે આપણે. આમીન આમીન. જઝાકલ્લાહ. મેર્સી તમારી. દાફિઝ. ઓકે qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Et ils assignent à Allah des filles. Gloire et pureté à lui et à eux-mêmes, cependant, ils assignent ceux qu'ils désirent des fils. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. C'est à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif qu'ils ont attribué à Allah, tandis qu'Allah seul est le qualificatif suprême, et c'est lui le tout-puissant, le sage. On va lire la doua de la 13e nuit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, purifie-nous en ce mois des impuretés immondes. Accorde-nous la sérénité face à des événements fortuits et donne-nous la piété et la compagnie des bons, des pieux. Ô toi, la joie des yeux de ceux qui sont dociles. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci beaucoup. Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. Je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, je fais que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je fais jeûne à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je fais jeûne à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, 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 of Allah. Gujarat Nasheed દેખાઈ રહ્યા હતા ને સલામ અલૈકુમ ને એ બધું જરાક નાના બચ્ચા છે તો એ લોકો બહુ
jadi sikit હા sikit saja. એટલે બસ આ હવે પ્રોષા આપણા રોંત્રેના બચ્ચા છે એમ InsyaAllah. તો એ લોકોની બી પૂરી થઈ જાય તો મદ્રેસામાં Aktiviti yang wala sa badai ke? Partisipasyon, જી હા concentration total. Donc en fait, મારા élèves છે આ બધે ancienne Safia, Shafana ને Iman બધે મારા anciens élèves છે જે મારી બધી assistante છે ને comme ça બચ્ચાઓ જરા big નીકળી જાય મદ્રેસાની એમ Ji. તો rentrée-માં Inch'Allah Ila deuxième semaine c'est le commentaire macam હા mana? deuxième semaine Deuxième semaine ya. Atelier Mai Ramzan જી હા 1441 mi file Zainab. જી જી Ni bachao badai lagbag be titan pura selesai kan? 2 ans et demi થી આપણે લીધું 2 ans et demi. 2 ans et demi થી 3 ans સુધી પછી 4 ans ના બચ્ચા જે આવ્યા છે જે બીજી ક્લાસમાં. ઈ બીજી ઓલા જે તમે ક્લાસ M માં આવ્યા Ji. Sure. Ça va? C'est bon? જરા બેસી જજો મારા દીકરો બેસી જજો મમ્મીને બાજુમાં બેસી comme ça તું પણ ફિલ્મમાં દેખાય હાલો બેટી કીધું છે જરાક નશીદ કરાવ્યા છે બિસ્મિલ્લાહનું જે લોકો શીખે છે sinon મમ્મી પોતે હાઈલા જાય અહીં પેપે થઈ જાય મમ્મીના બાજુમાં ને અહીંયા પેપે થઈ જાય તમે બધી શેરની ભાષાને સલામ અલૈકુમ કર્યા હા આપણે શું શીખ્યા આપણે કીધું સલામ અલૈકુમ બધે જોશથી બોલો તો સલામ અલૈકુમ કરો તો માસાને કહો તો સલામ અલૈકુમ Waalaikumsalam. voilà જે પે કોઈ આવે ને સાલમાં આપણે એને સલામ અલૈકુમ કહી ઓકે d'accord c'est bien ça va t'as dos rouleau d'eau Voilà. Oh Allah, fais-moi aimer en ce mois-ci les bonnes actions, fais-moi détester en ce mois-ci la transgression et la désobéissance. Épargne-moi en ce mois-ci ton courroux et les feux par ton pouvoir au secours de ceux qui crient au secours. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est bien. Donc ça c'est le doigt du 11e jour, d'accord? 11e jour du mois de Ramadan, ok? Ils font le mois de Ramzan, il n'y a pas que nous qui faisons le mois de Ramzan. Tout le monde fait Roja. Et pour les sunnis, c'est un jour avant nous, pour les sunnis. Un jour avant, oui, mais tout le monde fait Roja dans le monde entier, d'accord? Vous connaissez un peu la carte du monde ou pas? Pas trop? Ça c'est quoi là que je suis en train de vous distribuer? Mais la carte du monde. La carte du monde, tiens. Partagez à deux. Et c'est écrit quoi dessus? Sur la carte du monde? Les noms des pays. D'accord? Et il y a quoi? C'est des heures en bas. C'est les heures de quoi? Les heures de Roja. Quand on commence et quand on finit, d'accord. Qui peut me dire au Canada? Au Canada, c'est quand l'heure de Fajr? Oui. 3h25. 3h25 et ça se finit à quelle heure? Maghrib Notem, c'est quand? 20h49. 20h49, d'accord. Pakistan. Oui. À 3h17. Oui. Et ça se finit à quelle heure? D'accord. En Australie? Oui, Galina. Ça commence à 5h38 et ça finit à 16h54. D'accord. Et la France, elle est où? La France, on n'est pas. Si, la France, elle n'est pas marquée. Mais elle est où? C'est pas marqué ici. C'est là. C'est là. Là. Voilà, c'est ici. Non, pas là. Là. Ici. Voilà. Non, c'est pas ici, c'est ici. Aujourd'hui, c'est à 3h. La France, elle est là. À 3h jusqu'à 35.
Non, on peut plus manger à 2h30 et aujourd'hui je crois que c'est à 40, un truc comme ça. 2 heures? C'est tôt comme ça? Bah oui, oui, à 10h. C'est à minuit alors, 1h. Bah on mange à 1h, à 2h30 on peut plus manger. Non, on peut plus manger à 3h. Et presque vers 4h. Jusqu'à quelle heure on fait Maghrib Notim là? C'est à quelle heure? Aujourd'hui c'était à 52. Le matin ou le soir? Le matin. 3h52. Et le soir? Je sais. 21h. 21h. À peu près. Bah c'est la 53. Non, c'est trop. 21h30 à peu près. Ouais, 38 à peu près, voilà. 35. À peu près, c'est ça, c'est à peu près là. C'est bientôt là, c'est dans 40 minutes. Ok? Alors moi j'ai une petite question. Dans quel pays on fait un plus court rojo? Regardez l'heure, hein, c'est le plus tard. Oui. L'Australie. Oui, comment tu sais? Il y a écrit 16h54. 16h54, bravo. Et ça commence à quelle heure? 16h38. Très bien, voilà. C'est le pays où ça commence le plus tard le lojou et ça finit le plus tôt. À 17h, à 5h, ça se finit le lojou. D'accord? Et le plus long? La Russie. Oui, comment tu sais? J'ai vu. Et le plus long, c'est 22h01. Bravo, bravo. C'est la Russie. Ils font lojou de 2h47 à 22h01. C'est encore après nous. 10 heures, c'est tard, 20 heures de plus. C'est tard. Non, pas 20 heures de plus, 1 heure de plus. 30. તમે શું કરો છો તાને? Calendrier કરું છું. Calendrier. હા. પછી કેને દેશો તમે calendrier? Après classe à l'outil. તમારે કઈ ક્લાસ છે અહીંયા? મદ્રેસા ક્લાસ 4? Ok, bon courage. Merci. Salam alaikum. કઈ ક્લાસ છે તમારી અહીંયા? Classe 2. ક્લાસ 2? ને શું તમે કરો છો તાને? એક્ટિવિટી શું છે તમારે? Préparation pour Eid? Ah, c'est bientôt, dans 2 semaines, Inch'Allah. Après, vous allez offrir à qui les cadeaux que vous allez faire? Aux parents. Oh, Masha'Allah. Très bien. Bonne continuation. Merci. Maintenant, il filme. Je filme tout le monde, moi. Bismillah, Bismillah, is the name of Allah. On recommence? 1, 2, 3. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, is the name of Allah. Au départ, il y a 3 fois Bismillah, ensuite on est au nom d'Allah, ensuite il n'y a que 2 fois et ensuite in the name of Allah, d'accord? On recommence? Oui. Bismillah, Bismillah, is the name au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Dire merci
Nabi Youssouf a été pris par la caravane après ils l'ont vendu. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le ayat 20? Ils le vendirent à bil prix. Bil prix, ça veut dire pour un petit montant, quoi. Et ils le considéraient comme indésirable, c'est-à-dire qu'il il va nous servir à rien, vas-y, on va le vendre. Et du coup, dans l'ayat 21, et celui qui l'acheta était de l'Égypte, il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. C'est pour ça que Ryan disait tout à l'heure que Nabi Youssouf, ensuite, il a été adopté. D'accord ? Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or, celle, Zuleika, qu'il avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi ». Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Donc c'est là que je vous disais que Nabi Youssouf était tellement beau que même Zuleika, celle qui l'a accueilli, en gros, elle s'est laissée séduire par Nabi Youssouf. Sauf que Nabi Youssouf a refusé parce que de un, ce n'est pas permis, et de deux, il ne pouvait pas faire ça à celui qui lui avait accordé l'asile. Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Et puis là, c'est Zuleika qui a séduit le prophète Youssouf. Et là, le mari de Zuleika entre dans la chambre. Et Zuleika, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est Nabi Youssouf qui l'a séduit. Elle ment, en gros, elle dit que c'est Nabi Youssouf qui l'a séduit, alors que c'est elle qui séduisait Nabi Youssouf. Et là, du coup, Joseph dit, c'est elle qui a voulu me séduire, et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est qu'elle dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Du coup, pour trancher qui avait séduit qui, il y a quelqu'un qui a dit, une phrase intelligente, il a dit bah, si sa chemise elle est déchirée par derrière, ça veut dire que c'est elle qui l'a agressé. Parce que si c'est lui qui séduisait Zuleika, comment sa chemise elle serait déchirée par derrière? Donc ça veut dire que c'est Zuleika qui l'a séduit. Alors que si la chemise était déchirée par devant, donc c'est lui qui l'a déchirée, et donc c'est lui qui était en train de séduire Zuleika. बुलंद ऐ सौथी बुजुर्ग ऐ माफ करनार ऐ मेहरबान तू સૌથી મહાન પરવરદિગાર છે કે તેના જેવું બીજું કોઈ નથી તે સાંભળનાર અને દેખનાર છે અને આ મહિનો કે જેને બુઝુર્ગી આપી ઇજ્જત અતા કરી બુલંદી આપી અને તમામ મહિનાઓ પર ફઝીલત આપી છે અને આ મહિનો કે જેમાં અમારા માટે રોઝા વાજિબ કર્યા અને માહે રમઝાનમાં કુરઆન અને નાઝિલ કર્યું જે લોકો માટે હિદાયત અને હિદાયત હાસિલ કરનાર માટે તેમાં દલીલો છે હક અને બાતિલને જુદું કરનાર છે અને આ મહિનામાં શબે કદ્ર રાખી છે જે 1000 મહિના કરતા બહેતર છે અહીં રહેમાન કરનાર તારા ઉપર કોઈ અહેસાન નથી કરી શકતું તો અમારા ઉપર મહેરબાની કર કે જહન્નમની આગને અમારાથી દૂર કર અને જન્નતમાં દાખલ કર તારી રહેમતથી
ऐ सौथी वदारे रहम करना اللهم اغني كل فقير اللهم اشفع كل جائع اللهم اكسر كل عريان اللهم اكفي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم ارد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشفع كل مريض اللهم اشد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اكف عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإسلاما دينا وبالقرآن كتابا وكعبة قبلة وبعلي ولي وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني رزقت لعلمك فلست لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد وسيد السلام عليك يا فاطمة زهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا علي زين العابدين عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا محمد الباقر عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا جعفر الصادق عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا موسى القادم عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا علي الرضا عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا محمد الجواد عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا علي الهادي عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا حسن الأصغري عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فتكبر منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع مغفرتي اغفر لي. بسم الله. अस्सलाम कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम अनवार मुस्तफ़ा के उजाला लिए हुए अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए उजाला लिए हुए उजाला लिए हुए हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए हवाला लिए हुए हवाला लिए हुए आ गया ऐ महज़ी शान अस्सलाम तू आ गया है ऐ महज़ी शान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम
फिर मस्जिदों में रौनक आबाद हो गई, फिर मस्जिदों में रौनक आबाद हो गई, भूली हुई इबादत फिर याद हो गई, फिर याद हो गई, फिर याद हो गई। हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम, ऐ रमजान अस्सलाम, ऐ रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम, ऐ रमजान अस्सलाम।